प्रभु हरिशंकर किए कहीं गोटे स्थान गोटे नाम पूजा पाउछंती प्रभु हरि और शंकर। आसंतु जानिबा हरि शंकर का गुप्त रहस्य जहाँ सत्य उपरे आधारित। हरिशंकर मंदिर ओडिशा राज्य बलांगीर जिलार गंधर्मादन पर्वत उपरे अवस्थित। एठारे प्रभु विष्णु और शिव हरिशंकर नाम पूजा पाती। पुराण ग्रंथ अनुसारे पंचु पांडव माने तांकर वनवास समय रे एही गंधर्मादन पर्वत निकटरे अनेक समय अतिबाहित करथिले। सेतेबेले सेमानकु एक पितृशाप होइथिला। जेतेबेले युधिष्ठिर कहिले पितृशापटी होउची गोटे गंडार मांस दरकार, जहाद्वारा चारि भाई को चारि दिग को गंडा मांस संधान रे पठाई देले। सेमानक मध्यरु सरखा अर्जुन एही दक्षिण दिग को अर्थात गंधमादन पर्वत निकट को आसीथिले ओ अनेक समय धरी गोटिए गंडा को खोजी बुलिले ओ गंडा न पाई क्लांटरे एक गछ मूले बसी पड़िले। एही समय रे से देखिले गंडा परी एक जंतु गोटे स्थान रे छिड़ा होइछि। से विलंब न करी संगे संगे शब्द भेदी तीर को कहिले सही जंतुर मुंड को काटी आनिबा पाई। एहा परे तीर जाई सही जंतुर मुंड काटी आनिला। जेतेबेले सरखा अर्जुन सही मुंडटी को देखिले से आश्चर्य हो गले, कारण एही मुंडटी कौनसी गंडार नथिला, से थिला एक गोमातार। जेउ गोमाताटी सही स्थान रे प्रतिदिन छिड़ा होई एक शिवलिंग उपरे क्षीरदान करुथाए। यह देखि सखा अर्जुन निजको निजे दोषी बोली भाविले और निजको गो हत्याकारी भावी मनरे दुख प्रकाश कले ओ परे एही गो हत्यारू किपरि मुक्ति पाइबे बोली चिंता कले ओ प्रभु श्रीकृष्ण को स्मरण कले। प्रभु श्रीकृष्ण सखा अर्जुन को दर्शन देले एवं कहिले, सखा अर्जुन तुम्भे जो दोष करिछ ताहा अज्ञातरे करिछ, तेणु तुमर दोष को मु क्षमा कली। यह शुणी अर्जुन कहती, आपण वाक्य सत्य, परंतु मु गो हत्याकारी अटे, तेणु मते एथिपाई मूर्ति देवा उचित। यह शुणी श्रीकृष्ण कहिले, ठीक अछि, तेबे एक यज्ञर आयोजन करा जाऊ। एहार नाम रखिले अर्जुन गो संस्कार। एही यज्ञ रे अनेक ऋषि मुनि को डकागला एवं से गोमाता को पुनः जीवित करिया पई यज्ञ आयोजन करागला ओ यज्ञ चलिबार किछि समय परे सही स्थान रे विष्णु और शिव एका संगरे सखा अर्जुन को दर्शन देथिले, जहाद्वारा से गो हत्या दोषरू मुक्ति पाइथिले। प्रभु विष्णु और शिव सखा अर्जुन को कहिले, आंबे दुहे तुंब पाई गोटे स्थान रे आविर्भूत होई पारिलु एवं तुम्भे आमर हरिशंकर रूप दर्शन करि पारिल, तेणु कलिजुगरे आंबे एही स्थान रे हरिशंकर नाम रे पूजा पाइबु। यह कही हरिशंकर प्रस्थान कले। कलिजुग आरंभ रे एही गंधर्मादन पर्वत निकटरे अवस्थित ग्रामांचल रे गंध संप्रदायर लोक माने बसवास करती। सेमाने
କନ୍ଧ ଜାତୀୟ ଚେରମୂଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ଭୋଜନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ସେହି କନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ସହଦେବ ନାମକ ଜଣେ କନ୍ଧ ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କନ୍ଧମୂଳ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସହଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳୁଥାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଡରରେ ଫେରିଗଲା ଓ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଓ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ହରି ଓ ଶଙ୍କର ଏଠାରେ ଅନେକ ଦିନ କାଳୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଅଛୁ। ଦ୍ୱାପରରେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଆମ୍ଭକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭରି ହାତରେ ପୂଜା ପାଇବୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସହଦେବ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ର ରାଜା ବୈଜୟନ୍ତ ସିଂ ଦେଓ। ରାଜା ବୈଜୟନ୍ତ ସିଂ ଦେଓ କନ୍ଧ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେବ ତାହାର ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଅଜଣା। ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ କନ୍ଧ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବ କନ୍ଧ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାଜା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହରି ଓ ଶଙ୍କରକୁ ମହାଦେବ କନ୍ଧ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କନ୍ଧମାନେ ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କ କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।